wa 1000 de bɛ bɔ o la n'a ye 120 sɔrɔ sisan a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma ka kɛ 2 ye ni mun filɛ nin de ye misaga ani misi ni ɲaamɛ o jaga bɔ cogoya ye a bɛ mun fɔ bagantigiw ye n'i bɛ fɛ ka Ala ka hakɛ bɔ ka ɲɛ yɛrɛ de i bɛ karamɔgɔ de wele ka taa i ka wɛrɛ kɔnɔ n ka misiw filɛ nin a jaga kan ka kɛ joli a jate n m'a fɔ k'i k'a di karamɔgɔ ma dɛ nka aw k'a jate a jaga ye nin de ye a kan ka tɔmɔ cogo mun na a k'a tɔmɔ k'a d'i ma ten a k'a kɔ don banna n'i y'a dɔn ko a n'a ka kan walima cogo mun don o ye ka ko ye nka ale k'a jate k'a d'i ma n'o kɛra i bɛ se k'i ka jaga bɔ i ni Ala cɛ bɔko ɲuman na n'i ye sagatigi ye taga ni karamɔgɔ ye ka saga bɛrɛ kɔnɔ ne ka sagaw filɛ a jaga ko kan ka kɛ cogo ɲuman na a k'a jate k'a d'i ma mun b'a dɔn i k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na n ma bagantigi ye ko mun bɛ nin kɛ nka a kɛcogo ɲuman ye nin de ye ka d'a kan Ala ka hakɛ don bagantigi caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ taa k'u ka baganw jate a jaga kan ka bɛn mun ma o bɛ taa wari de compter k'a di mɔgɔw ma nin fana ye fili juguba ye i b'a jaga bɔ bagan de la i b'a bɔ bagan de la a tɛ bɛn i ka hali taa jɔ ni bagan ye bɔ ne ka misi filɛ nin karisa n k'a d'i ma jaga la i b'a feere ma joli o tɛ bɛn i k'a di ni feere sarito ye a tɛ bɛn i k'a di ni feere sarito ye nka i b'a sɔrɔ misitigiw caman bɛ yen o tɛ fɛ u ka misi ka bɔ u bolo o b'a préféré ka wari bɔ o tɛ fɛ misi yɛrɛ ka bɔ ni mun filɛ nin tɛ bɛn sariya yɛrɛ dɛ ka kɛ e bɛ ka taga fɔ misitigi e ka misiw jate misiden 30 bɛ e bolo a jaga ye misiden 1 ye donc misiden 1 kan ka bɛn 40,000 ma o la e ka 40,000 bɔ e kunna k'o di mɔgɔ ma ko n ka misi jaga i ka misi jaga tɛ dɛ wari jaga bɛ bɔ wari la cogoya mun na bagan fana jaga bɛ bɔ bagan na o cogo kelen de la o la n'i y'a bɔ hali a tigi k'a feere i ma dɔnnikɛla ko k'a tɛ bɛn ka d'a kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu a delila ka yɛlɛnkanfɛn dɔ di jihadu kɛli kama kɔfɛ a nana yɛlɛnkanfɛn in a ma ladon ka ɲɛ Umar nana a ɲɛna a y'a di mun ma k'a b'a sa o bolo a taara Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam Alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko maa mun bɛ segin a ka saraka la ko bɛ i n'a fɔ wulu mun fɔnɔla ka tila ka segin k'a ka fɔnɔ dun Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam wulu mana fɔnɔ ka tila k'a ka fɔnɔ dun ko maa min bɛ saraka bɔ k'a di ka tila ka segin o saraka kelen in ma ka a lasegin a yɛrɛ ma ko n'o ye tɛ kelen o la ni mun filɛ dɔnnikɛlaw ye ni waliya in do de kɔnɔna la k'a fɔ n'a dila mɔgɔ dɔ ma a man kɛ e kɔni ye mun y'a bɔ e k'a feere fo n'a y'a sɔrɔ e y'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi tilala ka n'a feere ma nka e mun y'a di e ka tila ka i bolo jɔ a kɔrɔ tuguni k'a minɛ k'a wari di nin ye fɛn mun bɛnnen tɛ o la a bɛ n'a fɔ i b'a la ka janfa kɛ Ala ka sariya kɔnɔna la o kama an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ bagantigiw n bɛ mun fɔ aw ye a ye dɔnnikɛlaw wele ka taa a ka wɛrɛ kɔnɔ a k'a jate a jagaw kan ka ta cogoya mun na o k'a ta ten k'a jate k'a d'aw ma a kan ka di cogoya mun na aw yɛrɛ k'a di ten farati tɛ mun na namara tɛ mun na o de ye nin ye wa Ala ka diɲɛ sɔrɔli sababu bɛ nin de la an kana ɲinɛ k'a fɔ ko ni Alahu taala ye fɛn o fɛn mun di jɔn ma n'i ma se k'a kɛ ka alijinɛ ɲini fɛn barikaman tɛ ni Ala ye fɛn o fɛn d'i ma n'i ma se k'a kɛ ka alijinɛ ɲini fɛn barikaman tɛ ne nafolo dilen ma bagan nafolo don n'i ma se ka alijinɛ ɲini n'a ye fɛn barikaman tɛ i ka alijinɛ ɲini sira la belebele ye duman ye Ala ye mun wajibiya i kan Ala i b'o de bɔ k'o di Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam hadisa kudusi kɔnɔna la ko Alahu taala ko وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه قال على كجونتي أرمى سريان على لنفوي منك دالي كتما منك واجبيك وريكا ما جاك بولي ويكا على كجنس إسراء الله بلي باي
wa iga nafolo barkaya tamashen do ni sela ka ala ka yake boka di ala ka aljina soro ne ay wala mala taala deli ala ko no ya nafolo tigu be ami ambalmaw ni mi dansigi anga sigida folo la akana ceje ya nala sona mi sigi soni antasugo konna nakana Sacom Pro walasa ka aw ka ferefon la ko don diɲɛ mako batigiw jagokɛlaw cakɛdaw Sacom Pro bɛ sira nɔgɔya aw ye sɔngɔ damatɛmɛdiya dan na aw ka publicitew telew kan ani ka taa jata fɔ aw jabala la ou bien ka anw ka émission dɔ jukɔrɔma don don aw kana sigi bilen a ye nɛgɛjuru banba 00 223 20 29 12 06 walima 00 223 90 05 90 90 email sabana compro @gmail.com Sacom Pro sabana communication et production. No temana ka boye an balimakɛ wɛrɛ kɔrɔfɔ bila kana a ko kaba jaga ani nakɔlafɛnw jaga ko yala kelen wa ko ni kelen tɛ ka différence ye jumɛn ye? طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ala kan bɛ sababa ma jaga bɛ sɛnɛfɛn na i n'a fɔ an ye bagan nafolo fɔ cogo min na ko jaga b'o la sɛnɛ nafolo jaga bɛ o fana la o cogo kelen na walasa jaga ka wajibiya sɛnɛ nafolo la shartu dɔw bɛ yen dɔnnikɛlaw y'o fɔ a la a shartu fɔlɔ ye jumɛn ye al-iqtiyat a ka sɔrɔ sɛnɛfɛn don mun bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka balo ye kelen a filanan al-iddikhar a ka kɛ sɛnɛfɛn ye mun fana bɛ se ka mara shartu wɛrɛ bɛ yen dɔnnikɛla dɔ y'o fara kan jango malikiya ka madhabu la o de ye al-kil wal wazn a ka kɛ fɛn ye fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ a bɛ suma soit pani na sumani n'o ye an ka gongo ka sumalu ye wali a ka kɛ mun bɛ da kilo la ka suma ni mun filɛ nin dɔnnikɛla dɔ ye o fara kan k'o kɛ shartu ye o la nin dafalen don sɛnɛfɛn minnu na jaga b'olu de la n'an ko an b'o lajɛ an fɛ yan i b'a ye kaba malo ɲɔ alikama ni shartu in dafalen don olu la ani tamaro ani raisin tamaro ani raisin jala n'i y'a lajɛ shartu dafalen don olu fana la o de kama dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko ninnu de ye fɛnw ye jaga bɛ bɔ mun na sigida bɛɛ ni a ta don nka anw fɛ an ka sigida la n'o ye mali ye ani mali nɔnkan jamanaw i b'a sɔrɔ an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ malo la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kaba la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔ la a kɛra saɲɔ ani binbiri ye i b'a sɔrɔ bɛɛ b'an bolo olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye ni mankutu dafalen don mun na o cogoya kelen fana la sɛnɛfɛn wɛrɛ mun bɛ an bolo n'an bɛ se ka mun kɛ an ka balo ye alikama o bɛ fan dɔw la nk'o tɛ anw bolo mali la yan ka caya nka a bɛ yen dɔɔni o la alikama fana bɛ don nin hukumu kɔnɔna la ni mankutu dafalen don olu de la a bɛ se ka kɛ balo ye kelen a bɛ se ka mara a bɛ suma kilo ni paniw na ni mun filɛ nin ne ni mankutu dafala sɛnɛfɛn minnu na jaga b'olu la nka n'i y'a lajɛ saladiw a bɛ sɛnɛ nka ni mankutu ma dafa la saladi tɛ se ka mara k'a ka san kɛ maralen a tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka balo ye o bɛ cogoya mun na legimu ani fɛn wɛrɛ tɔ ninnu fana b'o cogoya kelen na o bɛ cogo mun na lemurubaw bɛ ten tiɲɛ don a dɔw sɔngɔ ka gɛlɛn nka o bɛɛ n'a ta a tɛ se ka mara a tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka balo ye n'i ye olu feere ka wari mun sɔrɔ olu la jaga b'o de kɔnɔna la san mana yɛlɛma nka k'a fɔ ko olu yɛrɛ jaga ka bɔ sa o tɛ sariya ka ɲini fɛn ye sariya ye jaga wajibiya minnu na minnu bɛ mara a bɛ se ka kɛ balo ye wa a bɛ suma ka fara o kan ninnu de ye
mangutu ye n'o sɔrɔla sɛnɛfɛn minnu na jaga bɛ wajibiya a la o sɛnɛfɛnw fana alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko laysa duna khamsati aw suqin sadaqa ko sɛnɛfɛn minnu fɔlen filɛ nin mun bɛ wisugu 5 jukɔrɔ ko saraka tɛ o la kɔrɔ ye jaga t'o la n'a jiginna wisugu 5 jukɔrɔ a wisugu bɛ jate cogo jumɛn na an ka bi tile in na sumali bɛ kɛ ni kilo de ye ne sumali bɛ kɛ ni kilo ye an bɛ a jate kilo hakɛ joli la dɔnnikɛla dɔ bɛ jate kɛ ko wisugu 5 o kan ka bɛn kilo 650 ma kilo 650 o la kɔrɔ de k'a fɔ jaga tɛ kaba la a tɛ malo la a tɛ ɲɔ la fo a ka se kilo 600 ani kilo 50 ma o kilo 600 ni kilo 50 n'a sela o ma mun y'a jaga bɔ cogoya ye cogo 2 b'a la o bɛ segin ka taga ale yɛrɛ cogo ma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sɛnɛfɛn don e kɔni y'a turu duguma nka sanji de bɔra sanfɛ k'a gosi ou bien ji woyo don i ma fɛɛrɛ foyi kɛ ji nali la a kan o la i b'a kilan yɔrɔ 10 ye ka kilan yɔrɔ 1 k'o da Allahu Ta'ala ma nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sɛnɛfɛn don e y'a don dugu la e yɛrɛ tilara ka ji ta k'a las'a ma wali ye ji san i n'a fɔ misaliya bolo ma an ka malo sɛnɛyɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ ji san de o kɔlɔn kɔnɔnaw la mɔgɔw bɛ ji san de e ye ji san de k'a k'a kan o lahalaya la n'i ye fɛn mun sɔrɔ i b'a kilan yɔrɔ 10 ye i bɛ tila k'o kilan yɔrɔ 10 in kelen fana kilan 2 ye o kilancɛ o de y'a jaga ye n'o ye kilan 10 kilancɛ ye o la ni i ma ji kɛ mun kɔrɔ fo Ala ka san jigilen de kɛla a la o ye kilan 10 kelen ye nka n'i ye ji k'a kɔrɔ o ye kilan 10 kelen kilancɛ ye nin ye sɛnɛfɛnw jaga bɔ cogoya ye Ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye. Amin. N'an bɔra o kɔnɔ n'an bɔra jaga kɔnɔna na an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko sufɛ seli k'a waati la fasamanti yɛrɛ ye waati jumɛn ye? Sufɛ seli wagati la fasamanti o ye fajiri ma gɛn wagati de ye ni su tɔtɔla a kilan 3 kelen ye ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso Aisha b'a langali anw ye ko Alakira ye nafila seli witiri seli su daminɛ la a y'a seli su camancɛ la nka a ka witiri seli nana laban fajiri ma gɛn wagati de la n'o ye su laban ye o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ wagati sɔrɔli tɛ mɔgɔ mun degun i k'a bila su laban na fajiri ma gɛn wagati la o wagati la Allahu Ta'ala ko wa bil ashari hum yastaghfirun ko fajiri ma gɛn wagati la ko mumini ɲumanw ni Ala ye siran jɔn olu bɛ yafa deli Ala bolo ni a lajɛ san wagatiw cogoya kama o bɛ falen kɛ mun kan n'o bɛ yɛlɛma kɛ ɛriw dɔw bɛ ɲɛ Ala kuma dɔ la ɛri dɔw tɛ ɲɛ Ala kuma dɔw la nka an kɔni ka Mali kɔnɔna la yan Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma k'a daminɛ su mana se 2h30 ma ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma i b'a sɔrɔ o de ye su kilan 3 laban in ka caya o kɔrɔ ko o wagati wulili o de ye fɛn kanu ye Ala k'an bɛn sababa ma. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ale selila a bannen kɔfɛ seli la a y'a dɔn k'a fɔ ko sɔfɛ dɔ b'a ka fari na k'ale ka seli kɛ cogo di. Tawib Ala k'an bɛn sababa ma. Maa mun ye sɔfɛ ta i farikolo la wali i ka fini na wali i seliyɔrɔ la i donna seli kɔnɔ n'a ye n'i bɔra kalama k'i to seli kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sɔfɛ bɛ fɛn mun na i bɛ se k'i yɛrɛ waraka ka bɔ o la k'a sɔrɔ i lɛbu ma bɔ i ma fɛn kɛ mun bɛ seli sariti tiɲɛ sariya b'o de ɲini i fɛ fɔlɔ o kɔrɔ ye jumɛn e tola seli kɔnɔna na e hakili jiginna a la k'a fɔ ko ko sɔfɛ bɛ n ka gileki in na nka e b'a dɔn gileki wɛrɛ bɛ nin jukɔrɔ o la gileki min bɛ sanfɛ de nɔgɔ b'o la i b'o gileki in bɔ k'o fili mun b'a jukɔrɔ i sutaralen don n'o ye kaban i bɛ tɛmɛ n'i ka seli ni ɲɔgɔn kɛra Alakira la sallallahu alaihi wasallam
kira tun bɛ seli n'a ka samara y'a sen na don dɔ la a nana i to seli kɔnɔna la a y'a ka samara bɔ sahabaw y'a ye o cogo la mun kɛ sahabaw fana y'u ka samara bɔ kɔfɛ a nana sɔrɔ k'a fɔ sahabaw ye ko ala ye jibila de ci ale ma ka ladɔnniya k'a fɔ ko nɔgɔ tun b'ale ka samara la o de kosɔn ale fana y'a ka samara bɔ ala kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam o la dɔnnikɛlaw ye nin ta ka bɔ o hadisa de kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ fɛn don i bɛ se k'i bɔra ka i wɔra ka mun na ka bɔ i bɛ wɔra ka bɔ a la k'i to seli kɔnɔna la kelen lahalaya filanan ye jumɛn ye a ka kɛ fɛn ye e tɛ se k'i yɛrɛ waraka ka bɔ a la cogo si la fo i ka seli tigɛ de n'o kɛla i bɛ seli tigɛ de misaliya bolo ma n'a kɛla k'a fɔ ko sɔfɛ kɛla i ka kulɛti la k'a sɔrɔ fini wɛrɛ don yen nɔ kulɛti min bɛ jukɔrɔ sɔfɛ b'o la e y'o dɔn k'i to seli kɔnɔ e dun tɛ se k'o bɔ cogo si la halisa i bɛ seli tigɛ de n'i ye alimami ye i bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma o kana jɔ i jɔyɔrɔ la ni mun filɛ nin ye lahalaya filanan ye n'o de ye seli bɛ tigɛ mun na lahalaya sabanan ye jumɛn ye i ma bɔ a kalama fiyewu k'i to seli kɔnɔ fo i tilala seli la yala i bɛ segin seli kan wa wali i tɛ segin seli kan kumakan fila dɔnnikɛlaw bolo a kumakan fɔlɔ ye jumɛn ye i tɛ segin a kan munna i tɛ segin a kan olu ko alakira sallallahu alaihi wasallam nɔgɔ tun b'a ka samara la don mun na n'a selila a ye seli yɔrɔ mun kɛ ni nɔgɔ ye k'a ma segin o kan o la ne seli tun bɛ tiɲɛ ni nɔgɔ tali ye ko kira tun kan ka segin seli yɔrɔ mun tɛmɛna a ye jɔgɔ kelen mun seli o kɔrɔ a y'o seli ni nɔgɔ a bɛ segin o kan nka alakira ma segin o kan sallallahu alaihi wasallam kama olu ko n'i ma dɔ fiyewu fo i bɔla seli kɔnɔ segin kɔ t'i ma ka d'a kan i tun t'a dɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala yafala ale mantow ma o ka filiw la k'a bɛ don o hukumu kɔnɔna la nka kumakan filanan wɛrɛ bɛ yen dɔnnikɛlaw ka kumakanw na o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ n'i bɔla a kalama i tilalen kɔ seli la k'a sɔrɔ seli wagati ma ban fɔlɔ i bɛ segin a kan ni seli wagati ma ban i bɛ segin seli kan munna olu y'o kumakan in fɔ o ko halisa alakira sallallahu alaihi wasallam a ka samara bɔ in na ko n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ samara bɔlen ka seli ko tun bɛ kɛ ko ɲɛlen ko kira tun t'a bɔ a tun b'a fɔ n bɛ seli kɔnɔ a to n ka nin seli kelen kɔni dafa nka n'i y'a ye alakira y'a bɔ sallallahu alaihi wasallam ko b'a jira k'a fɔ de ko n'a tola sen na dɔnniya kɔfɛ a bɛ seli tiɲɛ o kama olu ko k'a fɔ ko farati tɛ mun na o de ye k'a fɔ k'a tigi ka segin a ka seli kan nin de ye kɔrɔfɔ fila ye dɔnnikɛlaw bolo masala in na wallahu ta'ala a'lam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko jumadon ko ka suratu kahfu kalan jumadon ko yala ko fasamantiya b'a la wa suratul kahfu kalani jumadon awɔ hadisa dɔ nana la ka bɔ alakira sallallahu alaihi wasallam albani hadisa minnu kiri k'a fɔ ko hadisa hasanun don o kama a kanunen don i ka suratu kahfu kalan jumadon fɛ ni Allahu ta'ala ka diɲɛ ye wallahu a'lam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko jɔ naani seli la ko ni e ɲinɛna jɔ kelen kɔ seli bannen kɔfɛ e kan ka mun kɛ sisan ni hakili jiginna la seli bannen kɔfɛ jɔ naani seli la ni ɲinɛna jɔ kelen kɔ i ɲinɛna yɔrɔ mun kɔ a ka kan n'i tilala seli la i ka o yɔrɔ lanati fɔlɔ o de ye baara fɔlɔ ye misaliya bolo ma e tun bɛ seli fana seli la e ye jɔgɔ saba seli ka salamu bila i ɲinɛna kelen kɔ wali i bɛ lagansara seli la o ɲɔgɔn wali i bɛ fitiri seli la i ye fila seli ka salamu bila wali i bɛ safo seli la e ye saba seli ka salamu bila wali i bɛ fajiri seli la e ye kelen seli ka salamu bila i ye mun to yen fɔlɔ i b'o de lanati nin de ye fɛn fɔlɔ ye mun ɲininen do i fɛ i ɲinɛna ka jɔ mun to yen
i b'o jɔ la nati kelen n'i y'o jɔ la nati walasa i ka seli ka dafa alakira ka taabolo kan sallallahu alaihi wasallam i bɛ sujudu kɛ sujudu mun ye dagerenin sujudu ye o fɔ ma ko sujudu sahawi ɲinan sujudu o ɲinan sujudu mun n'i b'o kɛ o ye baada de ye n'o ye jidili kɛli seli la o sujudu ye ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa min bɛ yen n'o ye Zuliyadaini ka hadisa ye k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a selila ni sahaba ye jogo naani seli la a kira ye jogo 2 de seli ka salamu bila kɔfɛ o taara fɔ a ye mun kɛ o la o taara fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira nana ka jogo 2 tɔ seli a tilara jogo 2 tɔ seli la a ye salamu bila mun kɛ a ye baada de kɛ o de kama dɔnnikɛlaw kumana sujudu mun bɛ kɛ ka seli dilan a kibaru la dɔw ye nin dɔrɔn ta k'a fɔ ko sujudu mun bɛ kɛ ka seli dilan k'a bɛɛ ye kabila de ye fo ni maa min ye salamu bila ka seli tɔto n'i ye salamu bila ka seli tɔto e dɔrɔn de bɛ baada kɛ n'o de ye ka tahiya kalan ka ba ka salamu bila k'i ten turu ko 2 ka tila ka salamu wɛrɛ bila ni mun filɛ nin ye Hanabila ka madhabu la olu ye nin de ta k'a fɔ ko sujudu fɛn fɛn bɛ kɛ seli kɔnɔna la ɲinan dilanni kama a bɛɛ ye kabila de ye illa man sallama qabla tamami sala fo ni maa min ye salamu bila k'a sɔrɔ seli ma dafa k'o tigilamaa kɔni ale bɛ baada kɛ olu y'a ta nin de la mun ye malikiya ka madhabu ye olu ye tali kɛ nin na ni hakilina ni faamu dɔ ye o ye tali duman kɛ nin na ni hakilina ni faamu ye ko ni ye nin ka lahalaya lajɛ a tigi ye dɔ de fara seli kan ka d'a kan a ye salamu bila yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ salamu bila yɔrɔ ye a tilala ka na salamu yɛrɛ bila kɔrɔ a ye salamu 4 bila a ye salamu 4 bila salamu 4 o ye farankan de ye seli kɔnɔna na o de kama olu y'a jate k'a fɔ ko ne farankan fɛn o fɛn mun kɛla i bolo n'o ye jidili ye i ka kan k'o dilan ni baada ye o y'a ta ni hadisa ye ne kɔnɔna la nka Hanabilaw olu bolo n'i b'a dilan i ka fili bɛɛ bɛ dilan ni kabila de ye fo n'a kɛla ni nin ye mɔgɔ min ye salamu bila k'a ka seli tɔ to o b'a dilan ni baada ye ka da ni hadisa in de kan walasa ka kuma dafa madhabu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kabila ni baada kibaruya la inda al-imam Abu Hanifa rahimahullah laysa hunaka illa ba'da salam foyi tɛ yen Abu Hanifa ka madhabu la fo n'a kɛra baada salam ye seli bɛɛ bɛ dilan baada salam de ka d'a kan ale ka faamu ye duman ye seli jɔko hakɛw dɔnnen don a kimirimina hakɛ dɔnnen don a tenturu hakɛ dɔnnen don jɔko kelen tenturu ko 2 de bɛ a la seli mun ye jɔko 4 tenturu ko 8 seli mun ye jɔko 3 ye tenturu ko 6 seli mun ye jɔko 2 ye tenturu ko 4 i y'a faamuya o la ale bolo en tant que i ma salamu bila ne nana tenturu wɛrɛ kɛ a bɛ komi ye dɔ fara seli tenturu kan o kama n'i b'a dilan i b'a dilan kelen ko a salamu bila n'o ye baada salamu ye a Hanafu taara nin kan mun ye Shafi'iya ye olu ma baada yɛrɛ sabati kabila dɔrɔn de b'olu bolo o kɔrɔ i bɛ sujudu 2 bi yanni i ka salamu bila o ka dalilu ye duman ye ko n'i ye salamu bila i bɔra seli kɔnɔ n'i bɔra seli kɔnɔ e tɛ se ka bɔ seli kɔnɔ a tila k'a fɔ k'i b'o seli kelen dilan tuguni nin kɛra olu ka faamuya ye nka madama hadisa nana ka kabila kofɔ ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ka baada fana kofɔ ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o la Hanabilaw o ni Malikiya olu ye kabila ni baada sabati Malikiya y'a sabati cogo jumɛn na olu ye kabila kɛ nagasi ye ka baada kɛ farankan ye jidili ye nka Hanabilaw y'a sabati cogo jumɛn na olu ko k'a bɛɛ ye kabila de ye fo ni maa min ye salamu bila k'i ka seli tɔ to ni mun filɛ nin ye madhahibu ka kibaruya ye kabila ni baada ko la o la nin tigi mun filɛ k'a ta fɔ ale bɛ kabila tɛ kabila k'a bɛ baada de kɛ a ye salamu bila ka seli jɔ hakɛ mun juru to a la a b'o sara fɔlɔ ka sɔrɔ ka baada kɛ
nin de ye a ka seli dilan cogoya ye nin de kama dɔnkɛla ko k'i kan ka kabila kɛ yɔrɔ min na ni filila ka baada kɛ k'a b'i wasa i n'a fɔ i kan ka baada kɛ yɔrɔ min na ni filila ka kabila kɛ k'o fana b'i wasa wallahu ta'ala a'lam. Mashallah. An balimaw ni bɛ dansigi ani imam ka kɔrɔfɔ in na ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jazakallahu khair.